So far, okay, Met. With ti inaramid ti city government of Lawag, at dano kwa iti, especially tomorrow, at da amin nga dito'y simbaan tayo, at danto maipan nga medical station, security station, tapos oray dito'y um, coastal area, especially oray dagito'y resorts. So nga mapaminto manen mapaminto man kitain no they will be complying nigijay pinag natay dapat nga pinagmimitingan mi Bombo Janis. Okay, Dok. So, ano ka di nga hindi iti masapol nga adda ka di iti beach resorts, Dok. Tapno no, masigurado iti na talna nga panangilin tayo iti Semana Santa kung kasamot nga wan di iti mapasamak nga insidente, Dok. Dapat ada dagitoy lifeguard tayo. That's why dito'y coastal area na mangipan tayo iti through dagitoy national agencies, Philippine Coast Guard, bantayan tayo or iti office tayo ti disaster, bumantay pay ken dagiti kadwatay pay ti BFP. Bombo Janis ken Department of Public Safety. Kaya kadagiti simbaan pay kadwa tayo ti City Health Office nga mangkita iti pag safety dagiti local ken foreign tourist tayo. Okay, Dok. So, mahumanay nga ro, Dok, malaksi dagiti national agencies nga kadwayo tibiyang iti Disaster Risk Reduction Management Office makaumanay dagiti empleyado or dagiti staff mo apo kang mawaras matlaang dito syudad ti Lawag, sir. Adumit ti katulungan tayo ay nalipatak tayo pati PNP. Ken oray katulungan tayo pay dagiti barangays no kuha nga mangkita kaya ti safety ti sakop ti barangay da, especially oray dagiti na train me nga water search and rescue ipanminok kwa kadagiti resort no kwa Bombo Janis kapnon safety metlaeng dagiti agdidigos ken mapan iti simbahan. Okay, sir. Sir, inayon ko pa yan na what about iti biyang dagiti basbasura kadigiti beach areas ken even kadigiti pagpasyaran dito syudad iti Lawag, Doktor. That's why we will be coordinating, especially we will be pouring around. Dito'y kastanto Bombo Janis, Bombo Roger, dito'y yan ti Kalayab through the barangay captain, mimitingin minto nga masapay inton bigat para maibaga amin ti para dato'y pay basbasuran to. No, dapat segregated no kwa Bombo Janis. Then we will be coordinating with the engineering kapnon DJ medyo di kolektadan to tigiri basbasura ket nasaysayod no kwa mas frequent. Okay, Dok. So, Dok, anang aldaw, tek ekspektaran tayo nga kinaado iti tao dito yung syudad kang runaan na kaligiti pagdidigusan? Siguro ingana mangrugidan tong bigaten ingana iti Sabado no early morning in ti Sunday. Isono kwa DJ ti ekspektaren tayo nga kaadon to ti agdidigos iti baybay Bombo Janis. Dok, do we require digitay life vest kaya digitay pagdidigusan although adamot digitay Coast Guard ada iti agbantay but required ka di nga dapat ket digitay pagdidigusan digitay bagi digitay resource ket ada iti tudda or ada iti pabulod nga life vest kaya digitay agdidigos, sir. Agdidigos lang basta dadalang iti hamet nga adayo wenno handa nga damit siguro nga kailanganen no kwa although no mapanda ti adayo wenno agboat da we will be requiring them Bombo Janis. Okay, Doc. Okay, Doc, ti kadwatan ni Bombo Roger Lopez. Bombo Roger, ada ti follow-up question mo kan Doktor?
Okay, may salang amo ka dadigiti kumikom niya po Dr. Manuel. But anyway, Doc, what about kadigiti private resort? Dagat ba ti koordinasyon tayo kadigiti owners, digiti private resort, especially digiti swimming pool, Doc? When actually before that napang kami pa yan iti naglawlaw kadagiti resorts and they are willing also iso nga dagiti na train tayo nga wasar dati water search and rescue nga dagiti resort nga awan ikantay no kwa Bombo Roger para to make it safe. Okay. So, digiti private resort dito yung syudad Taloga. Dan digiti na training, digiti ket pang rescue Doc. Yung kaso nga kasi, oray swimming pool, padati ket especially digiti ubing. Daman lang digiti mga na training tayo, Doc. Actually na training tayon para iti resort at the same time kadatoy pay summer datoy April last week of April mangrugi kam to man nga mang trainingen through the help of the Philippine Coast Guard para kadatay water safety nga ordinansa tayo Bombo Roger. Okay, Doc, maraming salamat. Kaditi oras manin nga nakinig sa stasyon mo radyo. Ganun, iti pamalagi po lang yun or tips mo. Kadigiti picnic goers up, diti ogturong, diti syudad Telog, tanong maliklikan, diti insidente, especially iti droning incident. Go ahead, Doc. Okay, no mabalbalin, no makainom tayon, hantay ka di lang nga mapmapan agdigosen, especially jay adalem nga parte iti karayan man, bye-bye man, when no, jay swimming pool. Iso nga DJ lang, so aglalalo, antay ka di nga mapan agdigos if ever nga ti tiyan tayo ket full. Tapno na maiwasan tayo tigiti ag cramps. Bombo Roger. Okay, maraming salamat. Bombo Janice, back to you. Okay, so maraming salamat Dr. Melvin Manuel. Itirating pa yung mga oras kada kami tiratay nga Rabi Doktor. Thank you very much din Bombo Roger ken Bombo Janice for this opportunity para agtitinulong tayo kadi para iti safety Tilawag City. Thank you very much.